अधीत्य जगदाम्पदे त्वमुपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सवनमुत्सवेन प्रावर्तद गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रपरित्राणकृदेव दीर्णः तदेव देवारभत तदायत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगादेनुगकाननं त्वम् उत्तालताळि निवहे त्वदुक्त्या बलेन धूदेत बलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्चाप्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोदेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथं वदं धैनुकमध्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वम् तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेन उपागदानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः ताळेषु खेलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यत जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमध्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ता मतुद्रवसृन्धि बृहन्दितानि फलानि मेधोभरभृन्दि भुक्त्वा तृप्तैश्च तृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भि आगा खलु बालकैस्त्वम् हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भि मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्. श्री गुरुवायूरप्प शरणम्.